तो आप लोग मेरा आईडी कैसे ढूंढोगे, मैं आप लोगों को फेसबुक दिखाता हूँ। फेसबुक में जाओगे और जाके मतलब उसमें सर्च मारोगे, क्योंकि ये वो जो ठीक है, यहाँ पर मार दोगे SHANTO शांतो दास मार के ना, जो शांतो दास मार के उसको सर्च करेगा और वो जो पहला जो आएगा ना भाई, 5K फॉलोअर्स वो ठीक है, वाला 5K जो फॉलोअर्स निकल जाए, ये मेरा डीपी है, मेरा फोटो है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग अगर मैसेज करना चाहे तो यहाँ पर, तो पहले सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। पहले फॉलो नहीं करोगे नहीं होगा। हाँ, तो मुझे पहले फॉलो करके आप लोग हमारा फनी वीडियो देख सकते हो। बहुत सारा मैंने पोस्ट भी किया है, मेरा फोटो यहाँ पर देख सकते हो, मेरा वीडियो, ठीक है। आप लोग मतलब ये देखे, बहुत सारा वीडियो है, उसमें सिर्फ फनी वीडियो ही आपको मिलेगा, ठीक है। और 2-3 वीडियो ऐसा ही मिल जाएगा, मतलब फनी छोड़ के। अभी भी बहुत है, अच्छा वीडियो था और जो बहुत अच्छा वीडियो आ जाएगा। आप लोग को लाइक शेयर कर देना चाहिए, शेयर इसमें जाके थोड़ा इस पे मार देना चाहिए, ठीक है, शेयर, ठीक है गाइस। आप लोग मेरा वीडियो शेयर कर देना, और इसमें जाकर तो आप लोग कोई भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ। মূল্য না নিত আমার ওখানে মানে কি থাকে, মানে নেই আইন মানে না না অমনে বোন বিতা বিয়া করছেন অমনে বোন তাকে মানে ও খালা ছেলেটা যে ও মেনটা মেনটা না ও বেশি কথা কই শুন ফ্রেন্ড কোনটা লইতা মিটা নেই দেশে চলো এটা বিলে বিলে দেশে চলো আর একটা ভালো বলতে গো এইটা তো একটা ইয়ে লইলে একটা জিনিস রাখা दिल गलती कर बैठा बोल हमारा क्या होगा मां आधा दे कितना खाता इंडिगो लेके लिखते ওই ভিডিও মানে শেষ করিয়ালে প্র্যাঙ্ক একটা করুন প্র্যাঙ্ক কল একটা মারুন আগে আমরা এইটা আগে বানাই দিই না আর ভিডিও শেষ হইছো আর ইওটা তো আজকে তো বানানো হইবো কোনটা আগে ওদিকে দূরে বেলা বুঝে সরেই যায় এগুলো লাগবে তোমার ইওকে অফিসে দূরে বেলা বুঝে সরেই যায় হ্যাঁ দূরে বেলা বুঝে সরেই যায় তারপর কি দূরে বেলা আগে সরলাই দূরে গু মানে নগর কুজাত করতে লাম্বা হইছে বলে নদীর পার গিয়া করতে নেই নদীর পার কিটা কোনটা করতে ও লাইফ ইন্স্যুরেন্স না না অত দূর গিয়া করতে এদিকে বাজেট 3টা আবার তিনটা ভিডিও করতো, আবার আমরা ভিডিও কল দিত বাতারি আবার আমার ভিডিও দিই যে বাতার এইখানে মানে কি কিতা লিখব তা কইতাম না তিনটা উপরে আমি তো তাহলে মাঝি না তিনটা দি উপরে বানাইবো আবার বলে ওদিকে ভাড়া করতে, আবার এখানে আজকে কত টাইম দেখছি এইখানে আর তিনটা উপরে দিকে বাজাই দেব তাহলে তো আমি মাঝে না আমি চুপচাপ যাই দিকে আসলে মানে এটা দেখলে এটা ইও পারে না আমার ব্যাংকের ভিডিও বাত হোক না বেনি কারে বাতার ভিডিও করে আমার আমরা আজকে বানাইতাম দুইটা ভিডিও বানাইতাম ওই যে হাগার ভিডিও দে আমি রিলিজে আপলোড করছি 800 মনে গেছে না কোন